malipay, bayad likay-likay. Mauna ni ang uso diri sa among barangay. At ko ni kagawad kay andam tumo alagad mangutang ko ngaway bayad. Wala ko tingli, kay sa iya wala man pud ko nagbali-bali. Kay maglikay man dayon ko, inig magtabo me. Pasumangil lang dayon ko, nga wala pa'y mani. Kinitiman mangutang kung may trabaho para nga naikabayan. Kung may trabaho, ayaw mangutang para nga di patawag. Para punya di ka mabunyagan Utang dagan style, dagan style, utang dagan style, dagan style, utang dagan style, ayaw palabi, utang dagan style, di masilbi, utang dagan style. Jackpot below, hindi kinakadaog og luto. Ni ato dayon ko kay nangutang ko 5,000. Hangtod karon wa pa bay rehala, dugay na kayuto nagpalimot. Limot time ko. Wala ko tingli, kay sa iya wala man pud ko nagbali-bali. Kay maglikay man dayon ko, inig magtadumi. Pasumangil lang dayon ko, nga wala pa'y mani. Kinitiman mangutang kung may trabaho para nga naikabayan. Kung may trabaho, ayaw mangutang para nga di patawag. Para bunyado ka mabunyagan Utang dagan style, dagan style, utang dagan style, dagan style, utang dagan style, ayaw palabi, utang dagan style, di masilbi, utang dagan style, mangutangay no, baga kay dagway no, maglabay-labay sa balay ang mangutangay no, mangutangay no, baga kay naong no, sige lang sa adhang to karon wala pa kabayan. Utang dagan style, ayaw palabi, utang dagan style, di masilbi, utang dagan style. E2K, Bricktown.